Yes. Part 2. Part 2. Oh, what the? Dito na, girl. Ito kanina. Binang ako eh. 350. Yes. Something good. Rare. Again. Another rare. Oh yeah. Lah. What? 89 bill? Eh, mas malakas to. What the? Mas malakas to. Wait, naglalag ako. Hindi ko ma-move yung ano ko. Mabilis lang to. Now I have 29 million na agad. No. Bilis ah. Kaya yun na. Yun na. Yun na yung nakikita. Ayan na. La. Hirap. La. Okay. So we're gonna wait. Bakit violet ako? Di naman ako. White naman ako. Uy, malapit na. Yun. Kulat pa na agad. Yes. A million. Tapos, yun lang. That's it. Huh? What? Okay.